Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh-soleha, berjumpa kembali dengan Ibu Ita. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu pembelajaran 5, materi sholat kewajibanku. Materinya yaitu tentang praktik gerakan sholat. Baiklah anak-anak ibu, sebelum belajar yuk kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak ibu, pembelajaran 5 yaitu sholat kewajibanku. Salat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut bahasa, salat artinya doa. Anak-anak ibu, salat fardu adalah salat yang jika dilaksanakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan mendapat dosa. Berarti itu salat itu wajib anak-anak ibu. Kalau kita kerjakan, kita akan mendapat pahala, dan kalau kita tinggalkan, kita mendapat dosa. Salat fardu itu ada 5 anak-anak ibu. Apa aja itu anak-anak ibu tahu nggak? Ya, betul sekali. Yang pertama, salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, dan salat isya. Salat subuh anak-anak ibu tahu berapa rakaat? Ya, benar sekali. Salat subuh 2 rakaat, salat zuhur 4 rakaat, salat asar 4 rakaat, salat maghrib 3 rakaat, dan salat isya 4 rakaat. Berarti kita kalau salat sehari semalam ada semuanya kalau kita hitung 17 rakaat. Itu artinya kita juga membaca 17 kali membaca Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu wajib dibaca. Kalau kita tidak baca Al-Fatihah di dalam sholat, sholat kita tidak sah. Ya anak-anak ibu, kita lanjutkan berikutnya. Anak-anak ibu, kalau kita mengerjakan sholat, kita akan mendapatkan hikmah dari sholat yang sudah kita kerjakan. Sholat akan memberikan hikmah yang bermanfaat jika dilaksanakan dengan sempurna, memenuhi syarat rukun, khusyuk, dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hikmah sholat diantaranya, yang pertama, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, disiplin waktu. Yang keempat, hidup bersih. Yang kelima, hidup tertib dan teratur. Yang keenam, bersikap rendah hati. Yang ketujuh, hidup damai dan menyebarkan keselamatan. Yang kedelapan, hati menjadi tenang dan tentram. Yang kesembilan, membina kebersamaan, persatuan, dan persaudaraan. Yang kesepuluh, memelihara diri dari perbuatan dosa. Inilah anak-anak ibu semuanya, hikmah dari ibadah sholat. Anak-anak ibu, sholat itu ada sholat berjamaah seperti digambar. Ini adalah keluarga yang melaksanakan sholat berjamaah. Sholat fardu atau wajib 5 waktu dapat kita lakukan secara berjamaah atau sendiri-sendiri, baik di masjid, di mushola maupun di rumah. Akan tetapi sholat wajib 5 waktu lebih baik dilaksanakan secara berjamaah anak-anak ibu. Orang yang melakukan sholat wajib secara berjamaah, dia akan mendapat pahalanya 27 kali lipat. Kalau kita ngerjakan sholat sendiri juga kita mendapatkan pahala, cuman pahalanya 1 kali. Mana yang anak ibu pilih? Sholat berjamaah atau sholat sendiri? Sholat berjamaah itu bisa kita kerjakan di rumah juga, seperti gambar ini. Keluarga ini mengerjakan sholat berjamaah bersama-sama. Ada ayah, ada ibu, dan ada abang, dan ada adik.
Yang jadi imamnya adalah ayahnya. Dia mengharapkan pahala yang berlipat, yaitu 27 kali lipat. Baiklah anak-anak ibu, kita lanjut ke berikutnya. Anak-anak ibu, di sini di materi pada kali ini ibu akan mengajarkan gerakan sholat. Tapi bukan gerakan sholat aja, nanti ibu ada memutarkan video juga cara bacaan sholat. Tapi untuk dasarnya kalian harus paham dulu gerakan sholatnya. Yang pertama, coba perhatikan gambar. Ini adalah gambar berdiri tegak bagi yang mampu. Maksud di sini anak-anak ibu, bagi yang mampu itu karena sholat ini saking wajibnya, kalau kita tidak bisa berdiri, bisa kita melaksanakan sholat itu duduk. Kalau kita tidak bisa duduk, berarti kita bisa juga melaksanakan sholat itu baring. Itu bagi yang tidak mampu ataupun orang yang sudah tua atau orang yang sedang sakit boleh mengerjakan seperti itu. Kita lanjut anak-anak ibu. Berdiri tegak bagi yang mampu. Gerakannya kaki agak merenggang kira-kira 1 jengkal. Posisi badan menghadap ke arah kiblat dan membaca niat sholat. Arah kiblat itu apa? Anak-anak ibu paham lah. Arah kiblat itu kita menghadap ke kiblat atau ke Baitullah, yaitu yang terletak di kota Mekah. Anak-anak ibu, kita lanjut yaitu gerakan yang kedua, yaitu takbiratul ihram. Gerakannya mengangkat kedua tangan setinggi bahu, telapak tangan terbuka terhadap ke depan, jari-jari rapat satu sama lain, ibu jari berada di bawah daun telinga sambil membaca takbir ya anak-anak ibu. Anak-anak ibu tahu enggak takbir? Takbir itu apa? Kita membaca Allahu Akbar. Yang ketiga yaitu anak-anak ibu perhatikan gambar bersedekap. Gerakannya tangan dilipat di atas pusar, tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri, membaca doa iftitah, surat Al-Fatihah, dan surat pendek yang ada di dalam Al-Quran. Sudah ibu tugaskan juga kepada anak ibu yaitu menghafal surat-surat pendek. Tujuannya adalah supaya kalian mengerjakan sholat, kalian bisa membaca surat-surat pendek yang sudah kalian hafal. Paham anak-anak ibu? Berikutnya itu ruku. Gerakannya membungkukkan badan, kedua tangan memegang lutut dan menekannya. Pandangan mata tertuju ke tempat sujud. Antara punggung dan kepala hendaknya rata. Kaki, badan, dan kepala membentuk sudut siku-siku sambil membaca doa ruku. Sekarang yaitu iktidal. Gerakannya bangkit dari ruku, kembali berdiri tegak sambil membaca doa tasmik dan iktidal. Sekarang itu anak-anak ibu sujud. Gerakannya menempatkan wajah ke tempat sujud, dahi, hidung, telapak tangan, lutut, dan jari-jari kaki harus menyentuh lantai. Perhatikan anak ibu. Dari mulai dahi, hidungnya, kemudian tangan, kaki, semuanya menyentuh lantai. Kedua telapak tangan dan wajah diletakkan sejajar. Kedua telapak kaki berdiri tegak menopang tubuh. Jari-jari kaki menekan lantai sambil membaca doa sujud. Yang harus diperhatikan anak-anak ibu, yang ibu bilang tadi, dahi, hidung, telapak tangan, lutut, dan jari-jari kaki harus menyentuh lantai. Lanjutnya anak-anak ibu, duduk antara dua sujud. Bisa dibilang juga namanya duduk iftirasi. Gerakannya duduk dengan cara telapak kaki kiri diduduki, telapak kaki kanan berdiri tegak, jari kaki kanan menekan lantai sambil membaca doa duduk antara dua sujud. Selanjutnya, anak-anak ibu, duduk tasahud awal. Gerakannya sama seperti dalam keadaan duduk iftirasi.
Duduk antara dua sujud, membaca lafal tasyahud awal dan salawat Nabi Muhammad SAW. Berikutnya, duduk tasyahud akhir atau duduk tawaruk. Gerakannya, duduk dengan cara telapak kaki kiri dijulurkan di bawah kaki kanan dan mengarah ke belakang. Telapak kaki kanan berdiri tegak, jari-jari kaki kanan menekan ke lantai. Saat duduk tasyahud akhir, membaca doa tasyahud akhir, kemudian baca salawat Nabi Muhammad SAW dan salawat Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang terakhir anak-anak ibu yaitu gerakan salam, gerakan menoleh ke kanan dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan menoleh ke kiri membaca salam yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah anak-anak gerakan sholat yang dari mulai kita takbir sampai salam itu udah ada ibu jelaskan. Kemudian bacaan sholatnya, ibu ada video, boleh kalian putar di bawah ini ya nak. Kalian belajar bacaan sholatnya, kemudian kalian hafal, nanti akan ibu minta praktik sendiri-sendiri atau secara individu. Paham anak-anak ibu? Ini ada video yang akan diputarkan mulai dari sholat sampai salam yang kalian dengarkan. Dan hari ini juga ibu tidak ada mengasih tugas latihan. Tugasnya yang ibu kasih yaitu untuk mendengarkan video ini dan menghafalnya sampai kamu hafal. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. وسبحان الله بكرة وأصيلا إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر.
رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Baiklah anak-anak ibu, dari mulai gerakan sholat sampai bacaan sholatnya sudah kalian dengarkan. Pada malam hari ini kalian jangan lupa untuk mengerjakan sholat. Kemudian tugas malam hari ini ibu tidak berikan, cuman tugasnya melihat video ini berulang-ulang dan menghafal bacaan sholat itu. Paham anak-anak ibu? Alhamdulillah selesai materi udah ibu bahas. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.